नमस्कार मु रिंकी आशा कर आपण माने बहुत भलरे थिबे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रो गोटे नुवा वैकेंसी आसीची। वैकेंसी कोन, एज क्राइटेरिया केते रहिची, सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहिची, सैलरी केते मिलिबो, ईच एंड एवरीथिंग ए वीडियो रे हमें आलोचना करिबा। वीडियोटी पूरा लास्ट जाय देखंतु। वीडियोटी पसंद आसिले चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करिया को बिल्कुल भी भूलिबे। चलंतु एबे हमें वीडियोटी को आरंभ करिबा। प्रथम मुझे आपण मानक देखई दूची आर जो आसी जॉब टी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रू वैकेंसी टी आसी। आर फॉर्म फिलअप डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गला 7/6/2005 जून 7 तारिख रु आरंभ हो गला एप्लिकेशन फॉर्म डेट। क्लोजिंग डेट रही 23/6/2025 माने आपण हाथ में बहुत कम समय रही। एग्जाम डेट सेटा भी से दे देछि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई माने सेटा एटा टेंटेटिवली डेट देछि, पर्टिकुलर डेट देइनी। जुलाई रो फर्स्ट वीक रे केबे भी आपनकर एग्जाम हे पारे। बहुत कम समय देछि। आ भितर आपण प्रिपरेशन डी एमिति करिवे जेमिति जॉब टी को पाई जिवे काइना भलो रहिछि। सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहिछि एबे हम जानिबा। आपई सिलेक्शन प्रोसेस कोन हबो, को सब्जेक्ट आसीबो, केते मार्क रहिबो, को डिस्ट्रिक्ट रे आपण माने जॉब करिवे। आपण माने मो थंबनेल देखि कि जानि पारुथिबे कि मु कहिछि कि एटा सब डिस्ट्रिक्ट पई एलिजिबल अछंती पिला माने। आ ए पीडीएफ जदि आपण डाउनलोड करिया को चाहउछंती ताले मो टेलीग्राम चैनल ले जाई कि जॉइन हे जानतु। मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे देछि। से टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हेले आपण पीडीएफ टी ए पीडीएफ पाइबा सहित बाकी जो अल्प किछि वैकेंसी रहउछि आपणक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी पाउछि सबरो मु पीडीएफ से टेलीग्राम चैनल ले शेयर करूछि। जहार कि मु वीडियो कम आणुची कि कम वैकेंसी थिबारु वीडियो आणुनी, केवल पीडीएफ ता शेयर कर दउची। आपण जदि मो टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हे जाउचंती ताहले आपनकु सबु किछिरो पीडीएफ मिल जिवो। एबे हम सिलेक्शन प्रोसेस विषय रे डिस्कशन करिबा। सिलेक्शन प्रोसेस आरो प्रथम रु आपण मानकु मो थंबनेल देखि जानि परथिबे कि एग्जाम गोटी ही आरो हबो। गोटी मात्र एग्जाम रहिछि, ता पई सिलेबस कोन कोन रहिछि ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट एगुडा तार रहिछि। तार रिटन टेस्ट पई सब्जेक्ट गुडाक प्रतिटी सब्जेक्ट पई 15 मार्क लेखाए रहिछि। आ 15 मार्क पई 15 टी क्वेश्चन आसीबो, माने प्रति सब्जेक्ट रु 15 टी लेखाए क्वेश्चन आसीबो। 15 टी क्वेश्चन पई 15 मार्क माने टोटल जदि हम सब मिसई दबा ताल टोटल एठी आपनकर 100 टी क्वेश्चन आसुची। 100 क्वेश्चन पई 100 मार्क रहिछि। तो बुझी परले। आ पई आपनको 1 आवर टाइम दिया जिवो। से देखंतु देइदि 60 मिनिट माने 1 आवर आपनको समय दिया जिवो। सबुठु बड़ कथा होची आ धरे आपनकर नेगेटिव मार्किंग नाही। आपण बिना नेगेटिव मार्किंग रे माने जदि आपण एटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपनकर आसीबो, एथे किछि नेगेटिव मार्किंग आपनकर नाही। आपण जदि गोटे मार्क पई गोटे क्वेश्चन पई गोटे मार्क रहिछि, आपण जदि किछि भूल भी करिते आछछने आपनकर किछि प्रॉब्लम हबनी, ता आपनकर माइनस मार्किंग हबन। आपण माने जानि गले तार कोन रहिछि सिलेक्शन प्रोसेस कोन कोन रहिछि। आ एटा आपनकर जेहेतु गोटे सेंट्रल जॉब आसीछि, सबु जगह पई एटार वैकेंसी बाहरछि। टोटल 4500 वैकेंसी बाहरछि। आ ओडिसा पई भी रहिछि, ओडिसा रो सबु डिस्ट्रिक्ट पई भी रहिछि वैकेंसी। जेमिति कि आपण मु आपण मानको स्लाइड रे देखैबी परे कि लास्ट को देखैबी को डिस्ट्रिक्ट पई रहिछि। आपनकर बालेश्वर, भद्रक, ढेंकानाल, गंजाम, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागड़ा सबु डिस्ट्रिक्ट पई वैकेंसी रहिछि। तो तापे एलिजिबिलिटी से कोन मागुची, आपण कोन एलिजिबिलिटी आपनकर रहितबा दरकार जोथि पई आपण ए जॉब टी को अप्लाई करि परिबे। एज आपनकर 20 रु 28 वर्ष हेइथिबा दरकार। आपण जदि 20 रु 28 वर्ष भीतर अछन्ती देन आपण ए जॉब टी को अप्लाई करि परिबे। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मागुची। आपण जदि ग्रेजुएट अछन्ती माने आपण बीटेक करथांतो कि +3 करथांतो, को भी फील्ड रे जाइथांतो, जदि आपण ग्रेजुएट अछन्ती देन आपण ए जॉब पई एलिजिबल अछन्ती। ड्यूरेशन आपनकर रहिछि 12 मंथ। ड्यूरेशन कोन, एटा आपनकर परमानेंट जॉब नुह, एटा आपनकर गोटे कोन रहिछि अप्रेंटिस जॉब। माने अप्रेंटिस गोटे रहिछि। अप्रेंटिस मतलब आपनकर जो बैंक रु बाहरी जी वैकेंसी टी क्लरिकल पोस्ट पई जो आपनकर क्लरिकल पोस्ट रे जो माने थांती
ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ କାମରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ ରେ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 1 ଇୟର ର ହେଇଥାଇପାରେ, 5 ଇୟର ର ହେଇଥାଇପାରେ, 3 ଇୟର ର ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜବ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ 12 ମନ୍ଥ ପାଇଁ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପର ମନ୍ଥ 15,000 ଲେଖାଏ ଦିଆଯିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। 15,000 ମାସକୁ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ଗୋଟେ ଜବ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଜବ୍ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହବ ନା, ସେ ଦେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟର ଅନ୍ NATS ପୋର୍ଟାଲ। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଏଠି ପୋର୍ଟାଲ ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆ ପାଇଁ ଫିସ୍ ବି ରହୁଛି, ଯୋଉମାନେ UR ମେଲ୍ ଆଉ OBC ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 800 ଟଙ୍କା ପଡିବ ପ୍ଲସ GST। ଯୋଉମାନେ PWD ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ପଡିବ ପ୍ଲସ GST। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ରହିଛି। SC ST ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ପଡିବ ୱିଥ GST। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ କେତେ କଣ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଟ୍ରେନିଂ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଜବ୍ ଟି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଆଗେ ସିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 128ଟି, ଆସାମ ପାଇଁ 118ଟି, ବିହାର ପାଇଁ 433ଟି, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 97ଟି, ଗୋଆ ପାଇଁ 28ଟି, ସେମିତି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 103ଟି ରହିଛି। 103ଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା ପାଇଁ ପଦବୀ। ତ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଇଛି, ଓଡିଶାର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡା, ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆପଣ କୋଉ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ ଦେଇଥିବେ ଓଡିଶା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ଆ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଏନ କରିପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ କଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ରହିଛି ଏ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଆଉ ବାରବାର କହୁଛି, PDF ଟି ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ସିଧା ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠୁ PDF ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆ ସହିତ ଏ PDF ସହିତ ଅଲଗା PDF ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜବ୍ ର ବାହାରିଛି କି ନୂଆ କିଛି ଜବ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ତା ଦେହରେ PDF ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛିର PDF ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୋର ଭିଡିଓର ଲିଙ୍କ ବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। এটা যেহেতু ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ଆସିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ଯୋଉମାନେ ବେସିକାଲି ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହବ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।